ओ मंत्री का लौंडे, ये दूध ना है लाड़ो है, पी तो रहा है इसे भोसड़ी के। ना मंत्री का लौंडा मैं, ना बचपन में देखी खलनायक थी। कर्फ्यू लग गया था शहर में, वारदात इतनी भयानक थी। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। বাবা লাগছে রে, বোকা চোদা থাপড়াচ্ছ কেন বাড়া? খাওয়ার ওই খাওয়া নালে ওরা থাপড়াচ্ছিস কেন? হে বাড়া, টম এন্ড জেরির কোন এপিসোড দেখে এসে গান মারাচ্ছিস এখানে রে? সালা একে টম এন্ড জেরি দেখিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে। এই রিয়েলিটিতে আমার উপরে ট্রাই করছে বোকা চোদা।